So guys, Sunday, namalit na mig foam kay maabot na si Ziv later na ay habol and diba? Ay dili makita pero nagpalit mig habol care of the lola. So mag-lunch me and then magpalit mig kulang nga grocery before sundoon onye sa Lazio. So na si mama hindi magpabili. Mao niya mong brunch guys featuring my mama. Na namin sa final stop of the morning guys sa West Zone. Kaya mang grocery me sa request ni Ate Dennis and Kuya Ron nga hotdog o corned beef. So the ever pang malakasang new W Mart. So too much was happening that day. I wasn't able to record properly, but this is Eloisa and Mama getting a massage. Later that same evening. Oh, how was it? Okay. Ika, kumusta? Very good, very Good. good. Sus mayo kayo relaxing ga iya. After the massage, we went for food and went to get Biaya cleaned inside and out. And so it's 3 o'clock and pagta na kami para sundoon sila. The gang is complete. Loisa and Mom. So excited na kami nga makitan si Zed. Pagbasa mo lang ka sa senior, oy. Paspas jud basta nay ako nga tagbuon. Nabuon si mama kay late daw ni. Kumusta ma? Saba dia ay pagkuan-kuan din. Ma, i-document na to. Ay, memories are to be treasured ba ya? Nagmina ko na update. Wala man sila ga-chat na mo wifi ang airport. Ay saman sila doon. Tugnaw na. Tugnaw ko jacket. Status. Sila. Arrived 312. Arrived at 3:12. Grabe 312 ganun na sila. Nana daw sila pero naghapit pa mig croissant. So, nauna na si mama. Hi, te. Hiya. Nini, hi siya ni mama. Ay shoot ako ah. Bless tita. Bless tita. Bless tita. View, say hi video. Hello. Say, close me sa kung pag-umangkon, dili lang halata guys. Say hi Hoy, to the na ako yung dalan niyo, pe. Hi. Picture? Ito na ako yung shelo.